कटिहार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन ब्राह्मण शासन गांव में पिछले रात को 10 से 15 बंदूकधारी डकैत के गिरोह ने एक आवासिक व्यक्ति के घर पर हमला बोला। सूत्रों के अनुसार एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान से इस दिन लूटमार के दौरान लगभग 12 लाख रुपए तथा सोने के जेवरात व दूसरे सामग्री लेकर डकैत के दल फरार हो गए। गौरतलब है कि इसी दौरान परिवार सदस्यों को नाजुक तौर पे शारीरिक मारपीट भी किया गया और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बेहाल पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कालाइन पुलिस तथा ब्राह्मण शासन गांव में हो रहे अक्सर डकैती की वारदात को लेकर कोई अहम कार्रवाई को अंजाम न दिए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। डकैती की वारदात को लेकर आम जनता की विश्वास वक्त के साथ साथ पुलिस पर उठ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन कई क्षेत्रों में कई अपराधियों को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन डकैती की वारदात से जुड़े इन अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस प्रशासन कुछ अनजाने कारणवश अहम कार्रवाई नहीं कर रही है। यह आरोप आवासीय क्षेत्र के लोगों का है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पीड़ित प्रभावित ब्राह्मण शासन गांव के परिवार सदस्यों ने विस्तारित जानकारी पत्रकारों के समक्ष उजागर की। এই রুম হ্যাঁ লক করা আসলো, লক খুলছে না রেখে ওই এটা ভাঙ্গিয়া ঢুকছে এরা ওই যে হুম ঢুকছে এই রুমের মধ্যে। এই রুমের ভিতরে স্টিলের আলমারি সাদা অবস্থায় ভাঙতে পারছে না। আচ্ছা, স্টিল আলমারিটা ফালাইছে। হ্যাঁ ফালায় পরে ভিতরে ভাঙছে। এত বড় আলমারিটা ফালাইছে। আমি তো সব তো লন্ড বন্ধ করছই। ঘটনাটা কোন সময় হয়েছে? রাত্র 1:30টার সময়। 1:30টার সময়। আপনার নামটা কি? নিবেশ রায়। নিবেশ রায়। আচ্ছা, কেমনে হয়েছে ঘটনাটা? কিন্তু সাবল বন্দুক দা ইটা লইয়া ঢুকছে। কোন দিকে ঢুকছে? ওই বিল্ডিং দিয়ে ঢুকছে। পাশের বিল্ডিং দিয়ে? পাশের বিল্ডিং দিয়ে। কি এরপরে কি করছে আপনারা? ঢুকে গিয়ে আমরা বাঞ্জা লাইছে, দরজা ভাঙিয়া ঢুকছে। দরজা ভাঙে ঢুকছে। আচ্ছা, গিয়ে আমরা বাঞ্জা সব বাঞ্জা জিনিসপত্র সব লইয়ে ঢুকে। কেমন টাকা নিয়েছে আপনার? 11 লাখ। 11 লাখ টাকা। আর সোনা গয়না কেমন? সোনা গয়না আনুমানিক 30। আচ্ছা, মানুষ কতজন হইব আসছিল? তো 10-12 জন। চিনা গেছেন নাকি? না না, সব মুখ বন্ধ। আপনার ঘরে সিসি ক্যামেরা আছে? না, আমার ঘরে নাই। আগে কি খালাইন এলাকা থেকে ডাকাতির ঘটনা ঘটছিল? কত বড় ঘটনা শুনছেন? এত বড় তো ঘটনা ঘটছে না। প্রথম হাইওয়ের কিনারে ঘটনা। তারা তো এফআইআর দিছেন না? না, এফআইআর দিমো। এখন দিবা না? ঠিক আছে।